Pre, patay nyo din. Patayin nyo muna yung ano. Yung alay yung alay lang yung tira nyo. Hindi naman mapapatay yun eh. Ito may hindi ba? Napatay nyo yung iba? Loot nyo yung akin, Nalot nyo yung akin. Ito, nilot ng alay. Kunin nyo yung loot. Ay puta, ano nilot ng alay? Nilot ng alay. Wala na, nilot na. Sabi nyo, give back na loot. Give back yun. Report man, tangay. Report ko. Dito pa ako, dalawa. Tutol. Lapit ka sa akin. Abda. Ibang ano yan eh. Tulak mo pre, yan, base kill. Kahit kayo, north. Kahit muna ka north. Sige, ano nyo lang, Q's and W's lang. Huwag kayo magdikit. Alis lang kayo. Deads din ba si Ol? Andyan pa pala, ayan. Tulungan mo Ol. Wala akong mana, Bro. wala akong mana. Sige. You good, bro? Comeback mo na, kahit west. Wala akong mana. Patay na Okay, healer. okay. Matay na healer. Okay, good. Okay. Go. Kill nyo na. Kill the healer. Ang ina, nilulot nung ano, pre. Ang ina, kupal yun. Report nyo. Pwede report yan. Pwede report yan. Kukupal yung alay. Screenshot nyo ito, gagi. Record si Araw, di ba? Record ako. Record nyo, pre. Send mo doon. Kinukupal. Oh my God, how many anti you have? Pag hindi binigay, i-report nyo. Sabihin nyo, reported. Anong guild yan? Right shield. Bright Shield. Ano nyo? Screenshot na ano nyo? Okay. Diba, nasa fighting tayo eh. Tapos kinukuha ang puta, gagi. Pre, sabihin nyo, pre, bigay mo na yung,